از آغاز تطبیق نظام نوی بهاگذاری در مکتب‌های کشور 2 هفته سپری می‌گردد. اکنون سطح دانش و آمادگی خوانندگان در مکتب‌ها با نظام 10 خاله بهاگذاری می‌شود. این نظام چگونه است و خوانندگان و والدانشان در این باره چه فکر دارند؟ از ساکنان پایتخت پرسیدیم. فکری معین و مشخص دارم. به نظرم هم پیشتر 5 بالا نقض بود به نظرم. برای چی؟ برای اینکه ما همون 5 بالا که تمام کردیم، چون متخصص شدیم، کار کردیم. لیکن خیلی ممکن که یگان افضلیت داشته باشد. نه حیات نشون می‌دهد. Я думаю, что они больше будут стараться, чтобы получить именно такие баллы, высокие баллы. Потому что лично у меня 2 девочек, они школьницы. Вот они рады, что у них такие баллы будут высокие. خوبیش هم می‌دارم ما سیستمای پیشین خوانده بودیم دور سیوس اون سیستم دیگه بود خواندن دیگه بود حاضر تماما جواب نیست باور کنید همه بسواد. Ну, если это приносит пользу ученику или учителю, если это приносит пользу знаниям, мотивации, которую ученик, да, будет получать. То есть всю жизнь мы учились на пятерке. Почему? Потому что мы хотели их видеть в своем дневнике. А получать пятерки это было плюс что? То есть знания, приобретать знания, учиться дома, да, осваивать те предметы, которые нам преподавали учителя. Поэтому если это та самая мотивация, которая будет давать ученику вот этот вот стимул для еще лучше учиться, получить 10 баллов, я не знаю, да, там, или 9, то это круто, да, то это круто, почему нет? خیلی برای ما سیستم نو است. حاضر ما نمیدونیم که چقدر طلبا قبول میکنن خوانندگان ما. خیلی میبینیم میبینیم یا بو نوگری بو نقصر است. لیکن بچه ما عادت کردگی هم باهای 5 وای. اگر که حاضر 5 گیم 5 پسته. برای حاضر 5 گیم نخورسه میشن که وای پسته. تا میفهمن که کمتر برای این دشوره. برای معلم همچنین دشوارتره. خوب است دانشی و خوانندگان زیاد میشه برای همه خوب است. اگه ما با پیش پنج بود حضرت ما به 10 نقصد چقدر ما باید پیش رویم ما رنگ دیگه دولت ها چی ما میستیم 1 باهای 2 باها گفته شده ها خیلی 10 این نه ممکن بچه با وای شوه محبول شد با بچه با نقصتر کنند من 10 گیرم گفته 10 خال گفته. А уже освоились там со значением этих оценок? Или как? Да. Вообще у нас такое, что если тебя не понимают, нам просто говорят, у нас 3, типа, а по 10-бальной это типа 4 или 5. Ну, мы сразу понимаем. Учителя объясняют сами сразу. Ага, а какая у тебя была первая оценка по новой системе? 10.